Mam saule Salvador ngil tutawle wal qaum ti astafar qawe. Ako te kuring asule merati al mos am gukme. Esmada bibira tukul gela tal bes la arab lo ma ang diregal nam got mok ma gil regulations mo o tau taigan la. Ga dirga migit mok la me el alideng diregal lo am noti meudra approval ra sel wal regulation ngi di dul na mo rul tablong ma ela tutang me som di me ko ra ka wai sil gile la gil kuk tela a permits ma adi agree details gile la asing magarang is emel mura era long ma lubang yang di amen focus ma long legi kuk ngara apan long so amal katyang wai sai gil bibira tokol mar atrablu tokunia adana long diregal tiang diregal open mura harbe ada soril mo mura en long men ya dir bol sim mura kuk ting long open mura boy ma boy kel mo ngel wa singra hadum rula sum sadal mo ra en long ngara gel ul mangara gel kora tingil tel lura au era do sis bra da bir long mi yegi die am sawati alle edul tol mol mal diregal soal ela tutau diregal soal aisa siang longa el al blabol logro al ulma regulation in blabol in place en mal kiral bek adal soril moro o ngeder long let's say temo nga catch and release sports fishing alube temol soril mosik odoim alube et soril moro commercial fishing ingil moro obisa state ra tel orior matang maya application se fill agora temos kimistira license lo morabnged diga dire lo bengela se license li kimistri li gira mos in ngarai adi lo bengela atan tingil lo sengila adngwa ertringil mom registering ertringin ep gel fees ra registration abilas engwa dire pera license ngira omnged and then ngari al mutu bibira trantingiri sei al sukum qaul ada angwa o ki harga wal ube en salim al murai en diregal ngari ngi al uli sei girem diregal ngwa permit ngel ada lo ngem diregal permit aga o license el adra longe o license la omged ya ada lo ngem murai diregal girel ngwa permit ringi se dong dong ni si ngara subsistence fishing ko ke tora o plungur e di diregal lo bangeri se al mutul additional to that I say ada agirel ngania tel gelela abon de lungu ada o nga ada long e permit ra ngania ya license ra amged e akpora engirel tel badabla al digel di dar tel ponda tal sils menggel luguk o menggel ngel el taklil mo medira ge 25 pounds per day ay ida bibira to nga silsil tel regulation men amto ay gel wal tingil tel etora o mnged mo long ngani bibira ade ador bibira time temel umda sa se tora wa ngara mo limel masa ertra kabmenta kuk etatra adel el diakasori register ngalong etlongin morai pak tilutira wasin diakal diamlu tida alas diamlu ngara ertel diakal register de ngalong le wedereng bila sakamenta lu bila sagi gi saitetir le la ablatak mang disegida wa so gavira bol blatak le e direga man encourage la rogul adel ngalong el kil orior mar ngalgel soril mora mora ngalong lo sik odimin mal giril mo ma permite tira la license tira o mangit ya kasab el diak e mastel al soada ma tira indikire la amula singed register masum ga o wa segid gaul trab ngem lo bal morai mal gem mo registering selbong indi hal patikir ga adra tigil pulisadaw el tigil ga diak register tragal tem skatiket mang ti dia kalo dia habling lela dan dia sure avec la drogue qui aime le business license o manged
ya wa pisis license grafia o mengeda ma registrar ertrau ya como dire ser adal lo bengema giril dire que ma permitir das idi da a permitir lo bengem dire que nganya eli emlo me de la toil maktilu tum ka takpin mortil aya la long existing la before gimutiang emul wase dia ka adra ngod el blue el nga long except tigil nga long el monget di nga el giro odoim let's say other oles lo other blue up other gear el nga lo emorai ngwa permit ringi el 1 year $10 why do a permit mora meda $10 like el artisanal fishing and the other ngod el blue da kasil da allowed disibil nga se mora el momala odimir indi diakal si ilul trau si mal bla taxel la sel makmil ka takdir mo bila adam ni apply eli le tia ngula set tom da sa tia digi ada sel mo permit ringi o ngede nga sigi de mora e mel trau marang o magit ege se diakal alaw tir nation tigel foreign workers mal foreigners dia si ilul trau di segi da kora yeda ukwas egel smadre mutel ange anese ekduk along the way nguk mo niya tara vivir a toys el mo touch on en sebelo de governor o en sebel el alsuma adangwa permit ngil morai urisistera ertengi e margoy urisistera morai ngani aturga klela abon del girel malarngi wa ngarak le matel sel permit tela la permit el sebela a permit el time 1 year a term ringi e gore $10 adal mora mengedel mora di mora adana klel mo di mel e age dire que el otra vez age el excess ringi el otra endi $10 a permit ringi e 1 year 1 year muka oi ka abong mga permit kal mara na register etrao mga permit ka ngara el 1 year dia dis de lo de lagi asia adal mora gel adal ba license mora nge mol el di ultra klela bon de lungura tal sils 100 pounds ngelo bengel el takle nge gida 25 pounds el sumang mo ang lakragen sibril ultra boleh lak kasi girel kuknam teman lala arsi. Oh ngala ala menggirel monya fine ringi. Menggirel melas mendigir murtal arsi di same either 100 or less. Lela amal di mengtakil wasen di 100 pounds of limit. Aku mesa adra ti ensil ngartianga. Mela gigidel 100 pounds ngania ultrgok el maklung elangi el girel lolai mal ubeng. Sebel ma maggerel mol mutra maklo. Dia dire que ngania utrok maklung ela sai sara kagrus ngigel. Maga segam sa director matinom te ma details sa yegidel ngagrus ngigel ma kagrus sai ngi. Umusin dere gel ngigla apla tak ko singara magaran ngigel igel wangara sai nya $1 ngi mangkale sa director man. Cabo director. Malungil tuta Salvador o yung way seguido ngarinya igel saisra kagrusel ngigel agadi agarokul ngigel ngarinya igel type prang ngigel warwa karamlal marwa ke ngarinya kadasau malangmud abayadal maotor nya karamlal atiyar el alta ma close el mo next year selara sa state ng long esel ngarinya kagrusel saisra ngiya at selvel apply agadi le permit tirang mai gigidro ul saisra ngigel agel baby rang ngel dia list te gigidi dia ka saisra ngil a limitra adra talsil singel dukwa sing $10 samor ngel citizen long sel apply a permit ngu $10 ayir agesta other below agesta dia ka sebel adra ngod blue sel requirement tagir el Palawan citizen di selbora comercial en guk mo ngarinya ngod legesta sebel segi nya mo sebel $100 agesta dio bengel ngel adlo bengel el comercial license ela otmo director ngariang legem el biila adrang part mernger along mora lo bengelang legem en dia kam ngir ngegi del bilang legem el mora even though
pay a fee, sel registration. El asel la ngartiay del chel gimorur tial regulation tirgel biira blu tial biira other ngalong. Agim consider til mukas to residence. Man sabi ilo ban tirigi del adra ngalong low license. So man bi ilo ngong gela bi low license tay the permit. Yang ara ending direct limited akyatri. Dia kalau ngigay del dimo odoy mendil so el asel 25 pounds sa 10 pounds lo dimem. Rest ang motor. Hindi kami ngalak sell 25 pounds. Di ba sell artisanal, sell gagi dili subsistence. So kung maadam na ra 100 pounds e bukti ko le okay mulbon. Sa elo magiter selo okay mulbon. Mela al suguma puigin ngarada bi rangod al belu. Tamera belaw ngego marara permit ngi maluwen resistent morai. Engel bi ila dia kam ngelo ngel morai ngarelong. Hindi lubuy ka nga along in Sabel. O guess tagirelo mangela other long loba permit sell artisanal permit sell $10 a year. Guess tagirel di lo mangela other loba permit other long. Dia Sabel di guest terul guest dia ka other lo ban 3 nga era. Sa irelungu sell permit and girelo mangela guest ng block takal ng artial regulation. Mangwaisi sado hindi wasil gulugoringira. Walel wasya alul ngalong del tiang mo tatalal ngarngi idilagim sagim related regulation dim lagim amendri malu sagim urur sel la algira pa tegidal pan eng dim lagim amendri dirga mara dirga ngarngi mul wasya foreigner ya kasibel ngalong di osi odoy member ko meng ako mas na amot tibla atter ngim sel ligera guest pot tibla atter ngim sel to kora guest reseng a guest ta diregal lo bengel kal ada mo permit e morai hindi sel mo otra gi kira kasabel otra ale de mal ngigel lo rael ada kasel meruri se alla rang lo meng walter giben sel la awai al musisi tel regulation ngim lamreli wal mlaka tamle oberlo ngem dim lakal lo mesingem salo sing kemudian rulin muatir emang elan ngani tibil kora kapos indi ako mas sen sedel for now and sedel los pe the regulation indi make sure en diabo the pol conflicting masel lara a state sula gabnor ko to dik sadel malmum dingli talla le Abela relatiale sports fishing agora the black and the promoting mal namoklo. Yang aringa gagi del fishing der bil unwilling aringa. Emlamo togel betengel. El asel dol tirak legal lula state I mean national government constitution state over 12 miles. Mela tirgel adal mga takl raikrela al mol 12 miles ang along. تدريج الجري require الملاير سيجي permit fee. Why nga ko madire ko mo studio tulia sports fishing nga catch and release ang aringin aringin tigel de tigal and I say the catch and release mother being aringin ko ela catch and release Ase tel regulation was saying fee in $30 per day per person. Yes, catch and release. Ang was saying, fishing derby, $50 per boat. Hindi tigil nga asem tigil nga niya igil o tawta segi del tora. Hindi visual permit. Ela gabnor tegida la andiregal apply morar adal skum tuguk titob de soril di matakl emli weker belaw timrarat kula al mol et diregal wolang lakrang long en diregal kiril malara permit why say ko daga diara se teligir ma exempted tigida ela nganya couple days ago brother gidamle ask us in sebegal el gora di mura brother kita si dia kan di sebegal di ngwa di 1 day permit di kwa di matak mo clue
makasingwa de gisa 1 day permit ng mami hindi yes and so as el muska wara waiver asum gumor ngat mele ang asing ngat mele maral me e kwam etak maral me maybe in considering ta kwa special case and yam intention ka mora er long di gumlora awata blu long ang ase return mong sam kwam etak seguida kwamo o dito kal migedel ku considering il kwa special case Sula ka binorela ngani ako ra keltukkel ko ra boundary ra el sabiulo ay sinya ra blum tamom de klase ngange ko ra malolyo ra wa ngarar mora ang ralong le kami ngayang la sexual mi un detail bay sakar kami mera ang rar to olyo kami ra da la klo singani ako ra mlamo bil gatakl gumda se sado long le lang arar long a block tak la guk kama adana long pa adana tum tengrining dia kiuk kama hospital mang diregal setora hospital etikal adana gomesingi tigel adana ola awal tika imamade tika tanga skul long tanga skul long tika mul mumda se kwa madi adana long مثل ما تغرى إل ميمول دي مل متيال إس إفتيال التال نريول المورا لون هذه دي أول ألو بنغدي غراد متدي غراد مالو بنغادي ده ستيان هذه دي سو سي غراد إل تي إما هذه تغرى إل دي سيد يا بلوتا كلاس غراد السبتال ما جيوك هذا لون هاوين كاتين يركيل من كمان ما متغلي ما جيسل تكال بيكا ما الكندكت surveillance مورا يجدل تمك شو هذا الشيء بيجته اللقا ويل permitted تا سايتين من جيبا يوليت راسي تيجي هذا السورين ما إرنا لون ولا permitted اللقا لو لازم القرا دي سويس بال أقرن سين لو الألبونيا لا موتيف برينا لا إمني تابول سايتين الباي غرابا أتل فاين تيلا جوك غرابا تيل لا أمر أمجد من لو encourage تيلو سيبولو سبيرا أتيال الموما permit la license tiro mgen masbil ngar longe ado ngar tire kukti mkar tira sin dia mola mgen ngil dia mola e de la saisa ngil restricted all time what yau enya audase salvadora di melas protectra a de bella long so that se ve el increasera el dois rangi grasil el time que demanda di plitringi although dir ada sin to kain lo ndi sel do me sege de contra ay agi de catch que do lo sing mal lo attack la reduce number of fish lo sula gobernador Salvador el la kita kurang ani asiu kang arki sel temela kamal dilen belo el top da adra blail mo ro menged el malat ke seguida el bul malo bengora cladaole ay gegid el teletaira te direct el modiqual el momla permit kali kisa director le val lo mo lengak I'm trying to locate the section okay latiel ayel nganiam asanga direct one la 100 pounds a maximum limit ringi kiat sa talsil ya adang long alobra em dire gire low permit esel omung 1 year mal sukum to sigam moram asang ang dia dil tal adamo sigang igem si iltaim adang ara imol ertang imol dar telefon tas irmo ese give awal sab akli se give gire la giram asang dia ka exemption ay gigidel masa dia exemption dio si singi maleng give dia dire wal gaber se gidem ada lenggal ada dire ngara el tarra kam alunga permit nging albonia masangara ngara ngi lo ba na already mo ba permit adire ke Salvador la bukti kal maknita abul mereka masanga harabel sedra wa radio lo to da sub ed harabel sedra wa hospital mun ada kal makita bukti harar sel el firgi del borastate na malo edre la masang وكي غريت تقوي مي كلوت المهم صادق منهم صادق سيل باوندريز لا تلون لي البلو يا كي مال جول تيراك ترى سيل كوك نرا ماب برا كونستيتيوشن نغلو ان وادي الموضوع درا
Arrenga do kodong rik sen renga del sildro siawal boundaries ra ablu. Tuwa del la ko ngar seguir tuwa del west el morato along. Tu along ama dik medra ngart mau. Yang ngar ngart mau e ore tuwa del 12 miles. Mur del 12 miles el east ya nord. El mo girela apkula alas sarang raela. Madi go bo apkula alas. Emrael el east, el mol gobo el mol rang kasol rapulat molyal, el mutul 12 miles, emrael el kuksaud, el magile la renga de ogoreng masarap. Sigire la to alol biul. Ngora nga tili bungot ang sel el mol magodi do misrawa bire. Sei yang ara konstitusyon ng ngalo. Mali da si ngalo nga walo maklat ka mama kasi. Como uroro ediol tirak ka sigire. Ngaramapal. Sulatino sabiul gora uay sa adrablul mo tilgib clear lo ay sak mo adar ngar along e mola permiten telarale ang radio reaction ngi en ara igel allowable ra under seguid el permita sum gadar ngar along ma sum guk adar el diagam adar ngar along en tela permit fil giremel peri ku kuangara allowable under seguidel alla cabo directora Okay, other along apply permitting $10 1 year, 100 pounds maximum catch limit ringi tal chills. Follow igel size limit sa igel ringi la owas. Viregal dia bolsis regel close area wa ngarar al time ma close. Ma avila malmol protected area. Maguk amang la close 1 year. Dia ka umlula amang ra dabel ngar long tarak. May gigidal asel well apply gigidal adang long kuma ma asmaudam sang yang filler application form mo dangali application mo viregal all tay gigidal ngar ma ala iwi mo understanding sign ringi. Viregal mas kama ma akangel mo kasi mas amal sa gibara erterngi en sa amal cheka akuler may gel blilangi gel ra gigidal size limits may gel ku kwatiyaw dirga kabol sa edel mala asa amal el cheka gigidi sayidi aku kest permit $5 el mura other way law must be Palawan citizen edi one time el tobo de lo bas el $5 el mura a duration rin sa 3 days sel permit din di one time ra sa 3 days sayidi dagim ko amit sound engage ang kurang Friday sa el mura ra weekend ma hindi ka adal sa el me mukwa sa erek mo nga permit ang rawriul al sugumagi mo hindi ka lo permit rin gi site rin gire do lo permit ngara era all time lega mo laminated hindi awol digim wali sayidi Mela tila el $5 el mura gestra adang ngara longa alawrim sebel ngara el 3 days. Hindi one time ra al sela 3 days. Malsumang weekend swal ngara era Friday, Saturday, Sunday girel pera $15. Oy. Ya maximum rawan al ratarra kadis el ma 7 permit. El asel ertra adang ngara long kuktela registration fee. La registration fee ra erta ka rose ang yorak lung elamsil. Mang alak alwideng la statra $20. I gel kegrel moratera 25 horsepower. Under 15 na $10. Under 15 na $10. 16 o 55 o $20. Oy halagda sa Mr. Kelamang mawaiser kita gel registration fee ra ert mamuklungel. Mensulang sa to ay gagi dahil kukwabol requirement ra registration ra el register ang along ay gagi da feeling malsuma ertrawa under 15 horsepower and $10. Suma nga dong la 16 el mora 55 horsepower and $20. A 65 el mora 115 horsepower a $30. A 116 el mora 175 horsepower a $40. 176 el mura 235 horsepower a $50.
236 horsepower and above, $100 sa feeding. Umajistering na state nga long. Assuming double engineering and twice the regular amount. Ela tila di mora tirgel adal diagal komersyal. Tila Tia register agel trangar along al soril langar ga travel to register abulu suma kirabulu adrabulu mal adrabulu di takal along gel register tagid el amount mas belang rabulu o mai sira da belang along agel go commercial ako ngok teacher sel permit ringil mora ko sabeme director mo ay saraguk la algiri tirgel adra ngod al blue adra belaun din dal adra angar along mong telaw registration fear tirma. Okay, other belaw yakal adra ngar long me sorry me ngar long registration arala permit $5 per day tal labora sel duration and then the one time labora enyam la mo sel tal bora exparcel permit $25 sa maximum kiats girel lo bengela other long lo permit $10 sel duk kwasing subsistence fishing permit hindi kal sabi el dingil mura malu lo bengela tara guest el mura legi btiger tira gi saiter tir le temla otta tomalite gi dalla Elan dia ka akora exception la let's say in somil mala film ko mga film morba mergo alora other belol dia ngar alom sep el perseguir el fi man dia bolo spe lo sigra other ngar along el morai alla dia ala se elatel kali dik triu tarifa til ayiden sel domesra utumela la along yung citizenship along abroad men emlgol wasia sukum ada citizen longa sukum ngarinya rolel mora ngarinya motekya rolel sel ngarinya rolel mora gengi dit taragel gebli da long adra long men trial brother men which means sing sabedel nguwa ngidil adra bro belaw ngarinya kora rolel mora gel blana longa adra long meng dia kasal sebel mulwaseng maldi tirgel platak citizens ra along malbrot sel definition ra citizenship ra ablo along andera utumela la along meng again which means in sebela adra talablun memo por inster ela como ren sa kumulo ren sa subta al sum tangar ngar along uai sa kabli ra kamiul malar kamiul masang kom dangek klase kom adang ngar along ma kom so ispa segidel el fi endi ela sum ta other belaw ego soril mora elo tatria soril adrango del blue lechete de go mangatakla nguangra fil harauma sel registration fira tang one time sel tal to mora malwing sibil ngwa 1 year ang gadi other dia $2 sing kamasya la sel registration ra ngar long mal di registration ram laing tarra ka sel register ra tang 1 year ang bonya sticker break der ngim sel mandal expire ma waya adal guk me way trege del dial other belaw sorry mera long mga takla al sugum to mga takla may gal ngigel mlamo over sel guk wa sumo bengela other long lecheng other lo malubeng guest ngwa ngigel ngalak kasi 25 pounds malubeng more than 100 pounds say gid tuk na violator sel other outside del wal lecheng other amrigel ang other ngod belu ame disabel say gid duk wasing guest ang igagi del sports fishing the catch and release malubeng nga ratial fishing derby legal organized sa state ng long sige de mal blakatak lang at the regulation at yamal mo detail el regulation mo al seli iwi niya small da igagi dro ko al sukum dial nga regulation and na violate the regulation elan sabiwe director ko ay cycle ngi kel ko raun mas bebin
So mutulo ay sa gay maklungel size. agel size el giredel sebed el malay magel dal giredel malay tila malungil la le sebed el masate ala gal ngel mongam el Okay, alawo di bok gagi daigel ngigel el wal o size limit akada saw minimum el size sa emal ngura dabel nga longa 16 inch malang mud mong 16 inch bayadal 11 inch otor 11 inch nyaw 10 inch karamlal mong 10 inch el atiyaw legal bargar da mam adlegal ka mamogas tamagay legam teungrel maksaul tamagay sel moratorium ringa dir close el monexir es el open ngarinya size limit ring abasologil 10 inch ay gigidel ay gelo size el omwa gegare ngay malube ko bang possession ra el sela da bel long alum belung long ko mutaw trala Sula directora gabernot la ngani atemeleng mo o mereka malubeng di mergol la ngani ako ra sunset tengi kom ko ra so miulom doi sai galngi kel mo betoke ngani ako ra sunset tengi la o imsaule sa do mbase tella ada ka sunset tengi ngani mel di mergo gimesalo asendia ng yangale en tamuk mo se la amendri Iye la time ang malmol di mo mergosel bodo o dungalil lo hace el algo ayal do studies the conduct through era the rulita la mo satisfied the results ra aurere mo do sa singuk na increase el mo atete la ngora mo kmedo atete la to ra kamaduk long manamo botok and of course ako do kribela ro gira dia to ba ili sela lo le como maigel o mo da sem botok ngil do mesa na ko na mo mesra at kular sa lo la mo para at kular sal telbe la mo dia lo ako tribal lo igab na mo time lo dia ka bes ela ka no mo mes which means lo am la mutul recuperate the population la mutul increase the population ya ko to am to the rest la ngila it takes a while el mo egal el mutul aul mo que crece el size ara gaseo así tiene el size maram brutal sel el acumular que quieren que tiene el size un sate el lagi que lo mel le mature el akal mature en daxelo mel adil que quieren nguen en daxelo el lo mel cook replenisra lul be li oltir yel li oltil mung mada benya bukmade kita guk modoy me nya argia alger guk plalo lim mo replace ringi seguida so ndos dia ka adeit el set gira sitya poto mosto bro ngirang mamsula gabernot agora malungil la engari agora ngora dige ager ngari ger mlek koram la o kel mergamiwe engari asomil koral mutel mal magatakra tagidan la Malagal bol korang ani araw reng radle malo reng sarto kol adal di ngaram rumur kamiu tiagi della klase con gora mal melakar kamiu Diam saule Salvador el que me lo hacía allá aquí del uror se le borgni e adra blu andira que se la long e tia se alora la hiring ni klo angi era blu así que tia como di musim regi da momala o di medma grado o morgere tiara a dire te morgere long tol adra long hospital morgere mang wai sei awul me dire que ngania bibira programs que mam mati encima y bibira NGOsa mok mage maktub gira tigel adra mgen wa letse o ya sesa gim pleman encourage timir arangnya ang lagi men mal membros tigel adra sorry lo sesa mong mayer mula sasir mumus el motrai gal klale dire que te training era deep water fishing tel training na mora ngedra gal kok ikam lagi training betul betul training am morngil in a way trial help pra other menged so that dia kadir bol lul butos el dingara tel rifle ya disisul lo tetel mengedra al melmi tergib really bra
au reef mo tigib sa el mo toy sa ingkri ding diregal kadali segi o siu time ngarinya igel diragi mo ko il tukura penalty sa regal mang awol magdi encourage sa adra sebol lolas mesel mera lol gonya director sing sel license sel lola license tir applying ngarinya igel el obangel sel application lagi mam street mesel tumamudi lo si tiang ngara igel maklel tial wara sai ngalge basol dia kalge da moringi age rogul ki provide mortir le ngarinya igel areas long close ngarinya igel cooks edanga eri mang gire del momento que de age dal nga ul kada ngul giramol mo ngil makatak to mar adal me apply ala histir agire el momento que me dia bolo vals le adal mo nga permit ringi ya gire lola bagi gidra avec le time malubeng mosu mo menilo sing hada kal gire el makarang ida gire makarang nya utro tungilangi gulangi sai sangi mal dia il dois leng segukul Gara elo si ko dai me guk to bal se gela ay gidan close el final ngi bay da kalungi la alla do wala disregard the take the mobilization si da krok ma ed te melia la ed do bal sa krudo ya vivira to dire el wadi ga di so ga di touch ona ay ngari el ngari research permit ramam ngari research permit ramam ngatta gidan regulation البلاغ تاكلوس هذا المو ريسيرش اجيل بيا سومات المورا ستيت المورا بريمتريل وريسيرش لايسنسينج موسب ال دي اجين سي ديريك تراك سي ريسيرش permit no sorry 30 days 500 and 30 days say maximum number of days sel ela tial commercial fishing license el $500 diregal say 1 year I'm going to say 1 year when at time a state under this regulation a state that allow the 3 I will give out a 3 commercial fishing license 1 year mang at time hindi ka ako dal accept Mr. Pisong langwa sel coastal fishing commercial fishing license yeda de wadin med nature lang tel commercial fishing adi ngara era within the reef outside the reef ay hindi mga within the reef rogul commercial permit adi mara outside the reef kabenor ngani akolir ko aswal mora eren sebelum mora malumen samal continue momre ke kan mora ya kan saben sunsa aba ranya ta so da liken dikita oy kita kabenor gram la meskita te al rawan al kol kabo kol ngara ali oy malungil tuta kapong kobrong sak oy malungil okay tiagi dan dia kal gera fi ko suggestion was say al su manna mrin omgeda sil belau emergo amo dia kal sil makali tel kang kotang belau Kelewai lungil mo sigal dulele mo tura national government bal open la import rangi garwa huriping el belao. Basi edel lombara wa tamagar huriping el belao tamagar tikal turist. Tendo besira das maria o de belao rogire mo dia kal mo ngar turist el belao. Dia katil ngi kala ma rok lama ni rogui so. Bisi ke da kwa di kamen tena kamro. Kabo no. Malam saula til amal dole ringi radial ngarang til tara henjil murtial wase kadum karang conserve angi kana bela musel ngania te lelom elle motok il mut revive sel population mang ngaka til ay mo golnya mal gedel ruli magad gedel kaing selo sikrole le adra bela mus miskida karuil miskida permit ra import ya ida klalo le Tindi ako dili gigit matla piam ngarngim. Kaya dim mutum doy sa di sila igal import gidarwa o doy mo. Kung mo di ako sal dipendra gagidal reef gidal man salm la diplit. Umodang lingkel goler kabanor kale lungil mo ngitang eson ngim bay relia imora
aklol import ngara huriping el merbelaw ma almeguk ngase mulsi sebengir al silo Wai si. Tira kita mal doling itrim. Sebela atuli gil bai oro ringiling ngaya capability ringi ruli tambal ngila. Ada liling mal kol help. musula kabanor kamol mol ma O dire kanya ako ko amne stopra tergib gila gila kal torar wa commercial fishing madi commercial photography ai se dire ngani wasing adal commercial photography amo permit ringi lagen se dire o se dire tili wasing it's ama se emel malaysia sing le club say Orange, and you have a maximum of 30 days. El perseguido $500 el permit. Ore mala assessing. Self fishing, commercial fishing at the Saudi, and besides el commercial na diagi, commercial photography ma fishing ay ngari. Ela tirgel Google spe adron el Malaysia sing sebil dingara ole mergoe odur kle adron el Malaysia sing tirgel ngani special feature malupeng Se diak le se wada wal nga se di mer or spe ay gale technology mang diak se dem de mi mgedro siklolele ego di control se gidem seleme kada ding illegal oh si under existing la ing illegal hindi ako lo permite also pa drones wala siya sing kabanora gulereng sekla sing lania malungil training en langira portro lel girela tirgal merula kan sumel ngarabeat ngwangara sel program ra state ngara longrela Okay, sel liger omrul kan sume direga blel sponsornya TNC le adra SPC amle train ra kamamla tretel omrul kan sumel mo malmranya girel moragel bikats aigel dobora AML el diden wa bola qado trauma mo de qalo dime qadar mul kan sumem sebe de store mote ese nombrega training ringi ngani akan sumel gimriru ya kan sumel gimriru lah malungil kamper el moraigal do marastuang le mal fresh el aureur ko apple mrur sel facility mo redil mo wa dukwa sing safe environment dorula kan sumen double contaminated amra laureur ngir elam umrek sel bol merek en direk mo require wa health certificate e bongarnya are gorda sel gim morur tel kan sumem regorda leche war temperature maklemote del melgo seringil mo o follow seguido one international safety standard ngel adamle mrusel ligagidle training nge urur diregal egile Heinz Ken ngararwa Australia mani Chilan ngeya ungara lo message quality control matiam mane ungil training mane mringel ni ganom tigil mukwasya akan sumesel drul morabe adeng sebel magal time malungil asiring kungira dole kal ngara astowang le ingredients lgi mol ang mal disar maral alu urbelo mal ubeng dis elase ko waisek mun digel baikyats tel project ngukti mo girela da tal dalong ok ngari akura udasel mo commercialize tiagidel el project ngaringira belur ngaralo Paikyat sa ulmong tirga ulmes sel ngara wamachiro klo ngedringim sel me ngari ngigel dia kal silot traigel ndi gukwa yadung mergi de lang modiak seigidel wa magmama di malay gel ngigel mel sel motra ngigel egel dia kal silot tra momlat kel frisa instead of frisa gi irmul kan sume yaklunge lang ngigel mo mesring lang ade kal sel mo commercial klo commercial ndi se edel mrul qora di makasal kan sume nding ngarinya story tel kan sume motiam le sustainably ngungal ngigel engilura conserve the area tel area the manage ngi ngilura ikrel sel luado duk kwase ko tralo bo ngidel morning ermul mungora gift
sel ngora gift tel mura ngal gedar outsider belau saya gi mames sengin dira wal sa amal mames rah maklul wa bola kampit lo bangela igal maklul kembali hoy día que se lo organiza directo Salvador Aungila de alna se apna tegi del sel early partra tegi del tora training e mo medeng lo se yang the reason why it soril dia ka salmal increase la value ring mo clothing ako ten dia ka na fai ongerungi ya the compete regal commercial in dia sabel magada bai di rulil mo kedi eda value more value to this kentuna so se story ringi ma lo se tiang milingar gere etial area tiabela ako tel para isira tora ata tora environment magada uspe segi de belas mrula labels ringi mo attractive ada mo soril mai as souvenirs el mora blurir mo sem eda more value to this tuna small can of tuna eng mo bring la aral tiga malangi dia kabel bol purpose mo mangarngi tem malangi as a souvenir ning ma ta shelf life ni ngungi le mo to ta suggest to se do tral masai en ngaro aral we make more money kagi dele ela ka kumda se tiga amle wasing asap el ngara between $10 and $15 per or seguida kumda se abel ko trial naming number ending se imulken din sel ngario sending tige ko amla suggest wasing asel el murtra yegi de ora se sum kadam la legi sel meng te suggest wasing mura bakse ok me do trial gift tra bardal palu bengal ilum ra bardal sel meng ani wa wil blile lus la ali como retail president paradise umbrella rotoring Maria gele sample la seguida project governor Maria radal gora mi roser ma malungel achen nding wai sak mong ngani gel ngikil sel ngail pressurizing mal mere del mo gora ako na selte kom goram la subi sak la singara mangral ngikil ungil el kend madiak ye lagi gimna trap tokol bengelangi gel narinya yellowfin ngarinya meluis ngarinya aul igale pangus narinya wa igale muur amur ngai gidel ngigel ma gesera gim ken ringi tobdeng arungutia ngora badala asiringi abul malmadum demuga lagi naw medek mongai gidel ngigla de galsal lungil de ken ringi di aul marwa amluis ma atuna malungil aula sel tendela di bodongar ngi maptulula di makarogi re gora sol mo gora bula belo ngora asira usela belo malungila asiri alim blula blo de la mugula dona kabo no ngani agora mutel somil gora di mulgirel tel gora marala isela ngalo ngani agul mesingi bador seligera sports fishing الديم سؤال سيل سبورتس فيشينج سيل permit ringi $30 seguir regel 3 هذا سيل مورا مو permit ringi مورا 3 consecutive days acclimater la time los peri di dial go beyond 3 days como promover ringi agora mata clear sel la tackle pasen tigel mo permit suma ada mo catch and release en mora moharara che $50 per boat en moharar ni ediregal itial sel permit ni ngara catch and release adi 3 days maximum mo permit 3 days sel 3 days en sel ngara catch and release ita o masin da ulum ko ni ya tokol other all ngara orora amorsel turu amorsel ngara catch and release angani tirgel lo okya turist tirgel di blol el mel turist la mo mdngali mel tial mel pokte tira mel mo catch and release diregal sele o se diregal ese directora se murgora one time el 3-day period del catch and release permit ti agora mo morinha se catch and release moria catch and keep ako masih
I get permit niya wa sin ya permit na catch and release sa sige del $30 kore en SBL catch and release 3 days el maximum. Jadi mungkin klima atau blue sorry ngai ira dire mo mungkin di force sel ula tabila sa game per boat agir $50. Abnor ngariya tiada related and metal la andi. Kuring survey birar adrablu to kuram el golf mutial TNC kuram la sois pengar along el kuram mulai gagi la mang mal mengalar mama. Tiang mulda suela TNC malu pe mulda suela mataklela blu ngar along. El ay malm saule Salvador. El au alel tial toya ngariom. Tiang kawil medingel wasi ngaka sa kotel makapanore egi sel tora bulel dim lakal mle wal miwayu amlol mon ma point mo dia kas amul control sel poaching lo le tiga poach mol mutra conservation area e dia garole la bilas el gimom de mertir magi sel time abil sama imul ke grel kemutat bilas to ka kosorngi e albigama dia kalurir emlas manggar tial conservation area gukti segi ekmak medra blu ni dia khas am gori magim lol mo point tia se tia tika tedi mara karge ai sa se tika tial karge na dim se kadra ngai tia dia karolele ba adra blu makte ta bolong rodra ka namo ko sai ngile se le bora et mora el tangerul sigange de edi ke sai ngila al sige kino mediro se tia mal mo problema ke adbere tiam continue en tom liablu magi ultuti sel torabul maka medina se vira adam rutauta sel torabul lemringen vivir tiram le hara ya se tiral madringelma len agim los pe sigi der wagi mo ngara debel long e mengira ate al di again dia kadim laga ate al gimre der sigil wa ate agid lu gibla mo al wa kati ensit hara hakasel memet musu bagal ngigil wasi wangarak tu ngigla mamchur raka group seperti yang lagi. Maun los am rulitial regulation of tirak lagi gitu. Results ra studies. Mang TNC alam laka TNC ngosuk mamra ulel men meira aya gitu preparation to this stage at tel regulation mala. Ini mlakas amal bre. You know direct tora ruwa erte maalu. Adim lakal maral sab amal kada mal maling asule la former speaker idong lingki am le spearhead te ida tora lara apan imsay da murule mornya sustainable financing ra sel mel al sel sense amal back state ni kalso mam rugul state atigil mornya pan side tira sabil el tergibel el proposil protect the area state di akatiang public law ay siya ngaka esa kabno longa umralo siya ngirel ngariya time ka demu trivisit la le te da tante le ngati ay siya ye trivisit la em salwa se maybe ngamo time the prioritize egal pan sites legal blue to me ya oya wa orior mangalong bibira blue nuklo pan site tir important el pan site agire el maudo arngi make sure the protect legang sel oya pan site orior oya gurumakaw oya bir ngalong ay ga help lom elangi gile o durok mo gal bibira asaita mil selawa karger ngalo orior mangalo may ga kadilom el se di ngalisi no ay ga opri que studies na pa kada mtingilo sa studies sa pasta ben mutilang amo takdil wasi ay ga di mo LSA hindi ngiligil may ga obang gila so pre na problema mang important that protect the sites mang kada mtingilo sa sel ngari ay the site important sites ay aggregation sites ay role rangikil ay protect el mosel global saber e ngia saber help residra garigil seguida ta toil daseng kedro mesengi en dado el gol morandi seguida como mesengi en help ya vivir time que mal mo
dio mdoi sa dice la pan sites e obsolo así ngarge which places are important magumda sengedel revisit se la emutlo mesengi Kaboy, state ke. Sula sado nga ka deactiven dati TNC akti soal ko di experience el kamen tergal ndire el club gol brodon adra blue wase a TNC a NGO el mal gergi klagora to environment magu to ga del el basur arwa northern reef la mobtoka stadil maral tanam tilo sem la maral mogora wal decline fista kangi mela nagdil TNC ndire el TNC mse lo nga governor el pan Madrid lang sel al adal guk ngara a PCS ay ga tokol al adal ngar belaw lo msinderinga NGO se diregal la emertir se bot help el support al state mela ay der lang awa se bol el take the northern reef el gut makli se gidwa bol madal regal lurior mesel doral regal bek el belura babal daw bol mera bol daw e bol el ngani se gidwa standard el madal the following mal gora ngil aktir mal gora amater se gidwa das ule kamam guk ngara mera ngar along na bili awal daw amadangel wase ngi kala mangi dil ale dangar se maral melo bangela brius mabol lungi ranor de lo al mera sau de ngwal replenish te rogil gargerm kada bek la adal mo benefit ni gero kaul do swam kobal mesaurat de al aktir gal gora wase bol spira adra blue understand se kon diagi moral mol mo malaurir adra blue agi asista gel guk krasa mam lendiregal ay ga amara la tokol study seringi menggel ngarnya gel guk al adal sebe del ma ngesura guk subelangarang ma sengargel basyongil the protector ngi mangarge guk ngil the opener ngi mga ulam bon ngi dilur makatmok la yagi dilur daswa medum ya kaswa kal dikamente kam sulang Sula mistet kele. Nariakamente director. hale di bok diregal di bok te la ya ngaring isele lumodong mong NMMA ngarlong marine managed area semil gat mukra blur ngarlong olbir ngarlong makabernor ngarlong agil maklise ngar sel NMMA mukwa sa igel vision malubing igel the swear other ngarlong asori ra al kan surra da lo ya garwa drularwa role la fisheries madire galwa marand makim maro gulto ko bol sa elmongila ogrule level batok ese igid dia ay gagid NCO mi so is siligarwa conservation ma fisheries tial regulation na girela fisheries girela conservation makama manage ringil se igid amokte ka mukwa se bol batok ang gilabol batok ang igil in benefit mar adara blur long mar adara belo rogil mar turista leme diregal sorry lo me sap to ngi le hara ro do ding dia malungil to mera ndi ge gida sokal kumunge mam sulang o nya mal msaula directore sel ulel tel to se que try to conserve so that en good replenish the egal reefs el mok te grinya bela rogira momil len dia kal ngwasel ko nya setel prius kita ola baikal ngal ngil isela ngi kilo o mai setel bela we e muk mom klore trigerm ngwa ye gitu lo mal ngi lu laso jadi ada mo se gandir kita to being restrictive et mal sa tiang aigang blebele la lide yes dir ada los pe ada mutarqaq en mo dia kaigal ngi gele e bibi da blum la tak example men ya se eden mo sen ya kal kerdi mo sel que Dios espera ngar sel ngir gide ngil de la do ngu gida ngil medengel wa sa do ngur o mengel agu ngod rairar ise do sia mani to angi ke ro ngira sel time ra gim ge grei ase dia kal sel el al time len sel time dia ka ngil do ngur o mengel el ambek pedengel do ngu dia ka sel diregel di yebde maklual tamalini ling nguang lagi mol mutra sel sai sa somlun malaringi ma kasok sa un matidregal mo restrict na to ada asay sa kasok sa segil el ay hindi ka problema kung sa to ra kasok sa ibla to kasok sa au da celular mol momeda e meloral telu mal morio en mo mutel mo ge grei sel tele la kali to mal ge grei ma klum dinga sel ta to en ya mesil sel mo ko dir gal ge grei mo diregal
Saya dire que ta aurora lagi lom das ngira atra olbilo sa kan magarangi si ilku kandakta kora study malubang en temeral mo do kal pelulo si kroleleng ya kada compensate ge selling ya kada ka u da wai sil kal ngakam lam so suspect kal dia pa akmadira siga seloral mo mo ge dol mo ngat tel bu mo dio em osmili tel completely ya se ay greni ke to ni mang dum rute yel waya gil ni ke di mat adi so di do liya di tergib el to ya sel research study kim kul gor ngira earlier se morti ge gidel adal el merula wasing desing tem ko merula ti se setir ng ngarang klel ge la ngidel research loru ngi for their own benefit malubeng benefit ge la kombaling school ngarang klel ge research permit alme asin lamo ngaramong e dimlakal ulelang arogul outsiders element permit emo research iba da mablu mera seltora research element ada me let's say membro research mong be mga dura da problem karam angien ngo permit tela rala seguir research permit $500 e agire la mama se es el bombre que research angien ngo kapin ngim sumam se gipsa permit ngi angire required sel permit niya si game return na capital sel complete the research and mira state na long mang sige dawan na wato wal mil de lim la nga niya imamaden min bay mang get research fee gi mero ra bibia time nga ako government tamilo sing gimla tumlang wa ba permit tira government mang si research pe yang ramong do kami leader selulah nangura national government mang alamen di SBL di Elandiak ngura national government te university te mutung wala mang segi $500 research permit direct kami am dira sel farmer company sel sponsoring ya adra fish and fins se direct mamray kal blue el nga conduct research ngil tora kar for medicinal purpose. Simla America alone twice, see that number 2 times the tiramlay. I guess selame again number charge tira cloro. Tela ludo. Ila sila ko talbe mle kimle charge niya 5 almost 6,000. Sige del 7 days. Di line go car das na kabnor sa magimla. Kikora adulo rogula sing giram rulia ay mo document gimsan ni rogui. Kimo rule imo documental mo osamal agree ngil gimla agree ngil kora tay gimla agree ngil wasing kada increase ngil mo si sure state mang mo uniform charge hindi more problem amount udas ako amli start with 15,000 per entry mang ten state every state laboring yang haraw say that much mang mosisua afira rokul diwan research sebela 100,000 el soisbra belur bela ada girela fi ada etigere men ager research company sa men mora dekal din bora imol state mora igal ka ro site men conduct research team ang ditang kita mokto ludo kam so ispetila mamsula ka benora somngani akora somiu lemutel melgoy mo smira program kita ni subiu lo special te alle sulang Salvador kire kel mal di ko ngoler adra blur ngor long mangayang la mar pekel adal mo murtra karger ikal te blue yo lengi tir ko sia rapuy ko lo ro rencher amake krel bui ko ba kire kel goro ang sutri raurior pol separir el bula urerir el mungil etial teletal el mla maktub blurung long ayang le Salvador akma direktor ngak agim na meeting lo bangkela vice president makaluro ko mar adra fish and wildlife el kirel direct el gorawal es el tokoy mla du regal tablo blue man direct el vice president gorawal long do ko mamar ko si
kadrulil pilot project tra tiar blur belau e omis ngi ko si mabolungil in sebe el muspe ngi la blur belau ko gil dilo ka benor mendi segi da ko radio tik el mora gil tablol blu ko si mar adar murta da bilang ra gal tablol blu ko si arbui gam ge grel bui ge auror kodol mo si ortiz te direk los dosis akartir atau orang kemal sulang Malam saula achieve tino klol ade kama sado indiga gida wal tol le swam kura metang yo lita ti almo sa metang guk smad mar adra blur belaw mutum mdengay giret tial besel el mamma sel wal regulation ngilo kumakay lo tutel talla again beto katre te atrantengil msel bola segide ang maral require education ad kiram metang o aisa adra blur mutum mdengay Padire ngania te ali to kola state office ra ngara lo ngatel oror ding waringia 4882871 kmera dire sil kmera ko makai lo so del tiang ngania al ngal ko bis nga sale el tira give out permits o sil time and il smada ai gel toiling blatak nga sel application sil do mes application smada more be klar kada di mrenga sule me get te al giblam betang esmada gid tora pansait long tegil el northern reef ngalam ngalo mangang yagi olingit maboringa te al gukmo yang rang el gimesal wasen gora gedel subtra da blu girele egim nutul me monia te aluri klubse malu benguk kemsal wasen ngania ni dringida dan sama del liawa program geden we free to come mamal mimok met tiang smada gil tora tia diwaya tial protection ra de bela lo mang angala kimle malas lo mes ge singra ore emrurngi kedo ado sub ore sub malas melegetra aga gil el tora omore lo mang angala ini amlo klungyori tianga ki kai we blue mos amel makal blue o ge di al dul girela a joint effort ra surveillance mar rogul el toimang ki mere asule la TNC dire que mere asule la ya rogul NGO sel tira partners pi creek ma PCS ma abi gel bibira agency sel tira gim dilagi bol mutra gel government agency sel gim dilagi mal kaing sio me overtial el mamma of regulation again all magdamo me lugo lo asing club relas TNC megal NGO sa egal paperwork adim na sa di other state kim rule tomal masaul mis mama do de ngosu mamal meo ba ikal mon morsel to mesingin kwa de kalsal to am te to erni mang cedros pi erngil lama komal masaul ati ala al tutay sa doy